सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए, मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए। रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए, छम से काश कहीं से मेरे सामने वो आ जाए। भोली सी सूरत सुहानी डगर में तुम्हारी नजर में ख्यालों की दुनिया बसाए। বাসি বিছানায় বসে এই তিনটি কথা যে ব্যক্তি প্রতিদিন বলেন তাকে আর জীবনে কখনো দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় না। যতই তার পিছনে লোক লাগুক না কেন, সে সমস্ত কাজের সমস্ত সমস্যার একাই জয়ী হয়ে যায়। জানার আগে হে প্রভু, যে ভক্তরা লাইক করে কমেন্টে জয় শ্রী রাম লিখছে তাদের তুমি সব বিপদ